لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم فيديو جديد. قبل ما نبدا الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تابوناو وديروا لي لايك. دونك اليوم غادي ندير لكم كسكسو. الكسكسو كلشي عارف شنو هو الكسكسو، مي بغيت نوريكم انا الطريقه ديالي كيفاش كندير ليه. اول حاجه وجدت هي طبق فاش كنطيب. وهاد الفيديو هادي لا سبيسياليتي هي انني غادي نديرها بالفرنسيه وبالعربيه، غنترجم حيت بزاف ديال الاصدقاء ديالي لي قالوا لي بون كنشوفوا دي غوسيت ولكن حنا ما كنفهموكش اش كتقولي. وبما ان الطلب على الكسكسو بزاف دونك قلت هاد لا فيديو هادي غنديرها نص غنهضر بالعربيه وبالفرنسيه في نفس الوقت ونوريكم كيفاش انا تندير الكسكسو. Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la recette du couscous. Je vais parler en arabe et en français, comme ça je fais la traduction, tout le monde va me comprendre. Suite à la demande de beaucoup de mes amis qui voulaient voir comment je fais le couscous, voulaient avoir la recette secrète. Donc du coup, je vais expliquer en 2 fois, en espérant que je vais y arriver et je vais rien oublier. Bon bref, alors avant de commencer, on a besoin du couscoussier, là comme vous voyez. Voilà, donc moi je fais la façon traditionnelle avec le couscoussier. Et on va commencer, bismillah. Donc on retire le haut, parce qu'on va en avoir besoin mais pas tout de suite, c'est après pour la semoule. Et on va garder que là le plat pour préparer la viande et les légumes. Alors, oula, ok, ma plaque elle est pas contente parce que j'ai bougé le plat. Bon, donc allez, let's go, on y va. Voilà, donc غادي نبداو. اول حاجه غادي ندير وهي الزيت، كاس عنبه ديال الزيت. Donc je commence par l'huile, un grand verre à thé d'huile. Voilà. من بعد غادي نديرو اللحم، un beau morceau de viande. Bon, la viande c'est au choix, on peut mettre ce qu'on veut, du mouton, ça peut être du bœuf, du poulet aussi. Et moi aujourd'hui je vais rajouter aussi de la viande sèche. Alors la viande sèche c'est une spécialité marocaine qu'on fait pendant la fête du mouton. C'est une viande qui est épicée, salée et qui sèche au soleil. Enfin c'est pas obligatoire, si on n'en a pas on n'en met pas. Donc اليوم الحاجه اللي غادي نزيد وهي شويه ديال القديد. صيفطاتو ليا الوالده الله يخليها ليا مسكينه، صيفط كل عام كتصيفط ليا القديد وباقي عندي، كندير منه شويه مره حيت الدراري كيعجبهم او ميم طون كيبنن. دونك داكشي علاش كيدي ليا العام، حيت ما تنديرش منه بزاف. فوالا دونك حنا درنا القديد. غادي نزيدو البصله، ها هي البصله مقطع نعنف. On va rajouter l'oignon, un gros oignon ou deux moyens, c'est suffisant. من بعد غادي نزيدو مطيشه على حسب اللي عندكم. الا عندكم مطيشه طريه مزيان
احسن. الا ما كايناش المطيشه طريه، ديروا مطيشه ديال الحك، كتكون في الحكاك وكتكون مقطعه طريفات صغار. حنا هاد الايام في فرنسا كاين واحد المشكل في مطيشه فيها ما عرفتش، المهم فيها واحد المرض قاصها، دونك ما بقاوش كيبيعوها بزاف، ولات غاليه، وكاينه غير ديال ديك داك اللي مستورده من بلدان اخرين، ومهم ما كتعجبنيش، دونك انا كنفضل نستعمل ديال الحك. دونك on va rajouter des tomates concassées, voilà, au-dessus une grande boîte. Moi j'utilise en boîte. Si vous avez des tomates fraîches, c'est bien aussi. Et après on va commencer à mettre les épices. Le premier qu'on va mettre, c'est le curcuma, une grande cuillère à soupe de curcuma. غنديرو الخرقوم عرق، كنديرو معلقه كبيره. Après on va mettre du poivre moulu, pareil, une grande cuillère à soupe. Vous inquiétez pas, vous pouvez en mettre, il sera pas trop épicé, parce que après vous allez mettre, on va mettre de l'eau, des légumes, donc c'est la bonne quantité. Voilà, une bonne grosse cuillère à soupe. دونك لا هنا درنا البزار، معلقه كبيره ديال البزار. عرفتوا البزار كيلذ، ضروري ديروا معلقه كبيره عامره. Alors on va mettre une grande cuillère à soupe de gingembre, voilà. Hop, on va rajouter un tout petit chouïa. On va allumer le feu tout doucement. Voilà, on va laisser tout ça dorer. Enfin là, on va laisser la viande dorer et on revient. Alors, on va ajouter un œil sur notre viande. Voilà. Ça commence à dorer. Donc on va mettre un petit peu d'eau. On va نديرو شويه د الماء باش ما تلصقش لينا اللحيمه، غير شويه. هادشي ما شهيتكم حقكم في الجنه، كتشم الريحه ديالو زوينه، ديك الريحه ديال التوابل ديال القديد طالعه. شكرا ماما حبيباتي على القديد، تبارك الله عليك، الريحه ديالو لذيذه. Voilà, donc on va laisser un petit peu encore environ 8 à 10 minutes, le temps que la viande prend le goût des épices. Et غادي نطلعوا على اللحيمه ديالنا صافي، ها هي غاديه. Voilà, la viande a commencé à bien s'imprégner du jus et des épices. Donc un point que j'ai oublié de préciser, si vous avez remarqué, j'ai pas mis de sel parce que la viande sèche que j'ai mis dedans, elle est déjà salée, donc moi je mets pas de sel. Mais sinon, si on met de la viande normale,
poulet ou autre, il faut mettre une grande cuillère à soupe de sel. Voilà, on va rajouter de l'eau. Voilà, jusqu'à ce qu'on couvre la viande entièrement. Voilà. كنديروا الماء حتى كنغطيو اللحم ما كيبقاش يبان صافي، وغادي نخليوها ومن بعد غادي ندوزو للتحضير ديال السميده. Voilà, donc on va laisser cuire tout doucement et on va passer à la préparation de la semoule. Voilà, donc on va jeter un œil sur notre viande. Voilà. Hop. Donc comme légumes, on a besoin de navets, carottes, courgettes. Là j'ai des courgettes rondes et j'ai des courgettes normales, longues, et du potiron. Et j'ai besoin aussi de pois chiches et des fèves. Après, c'est en fonction du choix de chacun. Donc, on va commencer par ce qui prend le plus de temps à cuire, c'est-à-dire les carottes et les navets. Donc, غنديرو خيزو واللفت هو الاول. يطيبوا ما كيشدوا الوقت بزاف. Alors moi ce que j'ai ici c'est des carottes du potager, carottes du jardin, et le goût il est meilleur. Hop, voilà. Et là on met notre semoule avec une cuillère ou en bois ou autre. Moi je fais des petits trous comme ça permet à la vapeur de monter plus vite. Voilà, hop, et voilà, à couvrir. درت هذاك تقيبات في السميده باش البخار يطلع بسرعه. دونك غادي نخليو هاد التفويره الاولى تطلع ومن بعد نرجعو. Donc on va le laisser pendant 20 minutes. Voilà, donc les 20 minutes sont passées. Donc comme vous voyez, là ça commence, la vapeur a commencé à, enfin est montée déjà. Donc on va mettre notre semoule dans le plat pour la travailler encore une deuxième fois avec de l'eau froide. Voilà. Les légumes, comme vous voyez, là, ils ont commencé à cuire. Donc, on va baisser un peu le feu en attendant de travailler la semoule. Voilà, donc comme vous voyez, hop. دونك خلينا الخضره كتكمل الطياب ديالها وغادي نديرو التصفيره الثانيه. غادي نكملو بعدا الحلان ديال السميده بالماء بارد. زدناها في القصريه وغادي نبدا ندير ليها الماء بارد باش نعاودو ثاني
نسقيوها. Voilà, donc je disais que là, la semoule, on va commencer à l'arroser avec de l'eau froide. Hop. Jusqu'à ce qu'elle gonfle. Et on va continuer cette opération comme tout à l'heure. Après, quand ça va commencer à refroidir, je vais utiliser les mains pour commencer à retirer tous les grumeaux là. Et après, on va la mettre dans le couscoussier encore une fois et la remettre dans sur le plat. Voilà, donc après avoir tout mélangé, donc la semoule, comme vous voyez, il n'y a aucun grumeau. Et on va commencer à la mettre encore une fois dans le couscoussier. Voilà, donc hop. On va mettre le reste des légumes, donc les courgettes, hop, voilà, تسلحوا القرعة الأولى، القرعة الخضراء، ومن بعد القرعة الحمراء. هذه القرعة الحمراء وخيزو عندي انايا في الجردة، دونك كيبقاو عندي كنديرهم في كونجيلاتور كيبقاو عندي العام كامل. وفي الاخر كنديرو جوج مزيودات باش كيبنوا. دونك اون مي دو بيمون، ça c'est le choix de chacun. En tout cas, ça apporte un bon goût aux légumes du couscous. Et après, on met les fèves. Voilà. Alors, كما قلت لكم سميتو الفول هو اختياري. انا عزيز عليا في الكسكسو كيجي لذيذ، وبنتي ضروري من الفول في الكسكسو، الا ما كان الفول مشكله. دونك غادي نديرو فوق منه سميتها السميده فالكسكسو ديالنا غادي نديروه وغادي نخليوه. انا كنقول السميده سميده ولكن هذا راه كسكسو. دونك غادي نديرو الكسكسو وغادي نخليوه يفور عاوتاني مره اخرى 20 دقيقه. هكا باش يطلع لينا الفار بسرعه. الا كنخليوها في المراحل كامله كنديروا 3 تفويرات. الاخرى التفويره الاخرى غادي نديروا فيه الزبده وباش كيرطابوا لي باش كيرطاب لينا الكسكسو صافي. ومن بعد غادي نوريكم المرحله الاخيره. Et voilà, notre couscous est prêt. Donc là c'est la semoule, comme vous voyez. Et là c'est le jus avec la viande et les légumes. Voilà. Donc on va faire chauffer un petit peu les pois chiches. Alors les pois chiches je les mets toujours à part,
Comme ça évite de les perdre après dans le jus. Voilà. Donc je mets un petit peu de jus dedans et je vais les faire réchauffer. Que c'est des pois chiches en boîte, donc elles sont déjà cuites. Donc كيما قلت لكم ها هو الكسكسو ديالنا طاب. الحمص ديجا طيب، حيت الحمص ديال البواطه هذا ما تنديروش في البرمه باش ما كيبقاش يتوضر ليا نبقى نقلب عليه. دونك كنديرو هنا وكنزيد عليه شويه البلول باش نسخنو، وحتى تنصايب نقاد الطبسيل وداكشي عاد باش كناخذ القياس اللي بغيت ونديرو فوق منه. دونك غادي نسخن الحمص ديالي ومن بعد غادي ندوزو المرحله ديال التقديم. Donc on va laisser chauffer les pois chiches, après on va passer à la présentation finale. Bon, voilà le plat final, notre couscous. J'ai mis la viande à part, comme ça, avec des merguez, le jus et le lait caillé. Voilà, donc traditionnellement on mange le couscous avec du lait caillé. Voilà, hop. Et ça c'est les morceaux de potiron, comme ça prend de la place, donc je les ai mis à part aussi. Voilà, كما قلت لكم ها هو الطبق ديالنا ديال الكسكسو مع كاسة اللبن كنستعمل انا هاد الماركه هادي كتعجبني. واللحم كنديرو ديما انا ابار باش ما كيبقاش يعمر يشد البلاصه في الطبسيل مع صوصيس ميرغيز. وهذه سميتها القرعه الحمراء حتى هي تنديرها في طبسيل بوحديتها باش ما تشدش ليا البلاصه، كياكل الانسان على راحته. Bon bah voilà, bon appétit. J'espère que vous allez essayer cette recette. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur la barre d'infos ou commentaires. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt, à la prochaine vidéo.